আজি ମୁଁ ପିଇଲି ଆଜି ମୁଁ ପିଇଲି ମିଛେ ହୁଏ ଲୋକ ହସା ତୋଳା ଝାଇଆଟା ମରିଗଲା ତୋଳା ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ଏଇ ଏତେ ସାରା କେଡ଼ା ବଇଛି ଏଇ ଏ ମନ ଦେଲେ ବେ ପିଇବା କାଇଁ କଣ ତୋ ବୋପା ଦେଇଥିଲା କଣ ବେ ବୋପା ଧଇଲୁ ମଦ ଦଉଛି ନା ଏ କିଏ ଯାଏ ମଦ ଶୁଣା ମୋ ମଦରେ মদ ବି নে ମୋ ମୁତ ଶୋଳା ମୋ ଉପରେ ମୁତିଲା ଶୋଳା ଦେଖ ତୋର କଣ କରୁଛି ଆଜି ଭାଇ ବି अबे सोळा तू आईच अबे मोबे मत ना ओ मुंडी भाई दरो मुंडी खाई दे योरे ए मोबे मत ले अरे सहिला सहिला हाँ हाँ सहिला सहिला जल्दी हाँ जाओ 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 अरे भाई को मर गई ना कौन मरी जाइछ ना कौन अरे काली तो ये टिके राति रे नाली पांटी मारथला बोधे सही तो अरे इबा हम मोहन अरे 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 2 hours later अरे को कौन तो होई थी मत लगी ठीक लागो अरे कौन ला हेलो अरे हेलो अरे को कौन तो होई थी नाइ नाइ मत लगी ठीक लागो कि चोरे हेई थी ओहो हो जाओ 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 अरे अरे चोरा मते सारी ना कौन ना बा टिके नागी छी आउ अरे ये कौन है छी भाई मते लागो जे मरि जाई अरे ताले पीआईडी वाला को कॉल करनो कॉल करूची भाई को जल्दी कर हेलो पीआईडी हेलो कौन मर्डर अच्छा ठीक अच्छे 5 मिनट भितर पहुंचुची हाँ काट सर मु दउची ना ना कथा माने मु दउची तमे छोटो तमे देनी सर आपण सीनियर ए कथा माने मु देबी चाकरी छाड़ देबी कहूची मु चाकरी छाड़ देबी नले सेही कथा पे हम चाकरी छाड़ दो कई पैसा दन अच्छा बोल कथा ए पैसा दे या भाई ए केते राज को तोर तो 30 टका भाई हम चाकरी छाड़ दो चल बे एठू अनैथा चल ओ सारे हां त घर गोडे प्रथम जाउचे मिठा पिठा टे नै गले होंदानी मिठा नवा ई गुलाब जामुन नै जिया नहीं गुलाब जामुन के आमी टी साग दिरा नहीं जा तांगर भाजी खाइतबा ये तो बढ़िया हो पखाला से चलो मिठा नव के बोल बात तम दे जा भितर सर मु पर मारते नहीं ये पर मारते काहे की जियो फ्री गलानी छ तुम नंबर कितना कर बता के
ସାର୍ ଭାଇ ଏଠି ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ନମ୍ବର କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମର୍ଡର ଏ ସାରା ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି କହୁଛି ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ସେଇଠି ଚାକିରି କରୁଛି ବା ମରିଯାଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ଠିକ ସେ ଦେଖ। ଓ ମର୍ଡର। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେ ଶୁଣ ସେ ବଡିକୁ ଚେକଅପ୍ କର ହେଲା ଆଉ ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଫୋନ୍ରେ ସବୁ କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୋତେ କହ ହେଲା ତମେ ଦେଖ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଣାଅ ଠିକ୍ ଅଛି କାମ ଲାଗିଯାଅ କାମ ଲାଗିଯାଅ କାମ ଲାଗିଯାଅ। ସାର୍ ତା ଫୋନ୍ଟା ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଇଁଶୀ ମାର୍କା ଗୁଣ୍ଡି ବି ମିଳିଛି ସାର୍। ସାର୍ ହେ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ସକାଳେ ଝାଡ଼ା ବସିଥିଲି ହଁ ଆଉ ଇଏ ମତେ କଲ୍ କଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମୋର ଢାଳ ବି ଶୁଖିଗଲାଣି ଆଉ ପଛ ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଧୋଇ ତୁ ସବୁ କାମ କର ସେ ବଇଁଶୀ ମାର୍କା ଗୁଣ୍ଡି ଆଉ ତା ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠା ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଚେକ୍ କର ହେଲା ଆଉ କଲ୍ ଲଗା ହେଲା ଓକେ। ରାଧା ସିମରନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ଡିମ୍ପଲ ଆଉ କିଏ ରଶ୍ମି ପାୟଲ ଆଉ ଆମର ଜରା ଫୁଲ ଆଉ ସାରେ ଆମେ ତ ବାହା ଶାଦୀ ହେଇନୁ ବୟସ ହେଲାଣି କାଳେ କିଛି ହେଇଯିବ ବୋଲି ନମ୍ବର ଗୁରା ନଉଛୁ ଆପଣ ତ ଦିଟା ଛୁଆର ବାପା ଆପଣ ପୁଣି ନମ୍ବର କାହିଁ ନଉଛନ୍ତି? ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ବୟସ ବଢିଲେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢେ ତ ସେଇ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ ତମେ କାମ କର କାମରେ ଲାଗ ସେ ନାଳ ଛାଡ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଫରେନ୍ସିକ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଅ ଆଉ ସେଠି ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିବେ ସବୁ ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି। ସାର୍ ଇଏ କଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁରା ରହିଛି କି ଡକ୍ଟର? ସିଏ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆଗରୁ ଅଜୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ MBBS ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଛି ତ ସେଇ ଏବେ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ସେ ଭାଇବ୍ସ ଗୁରା ଛାଡିନି ଆଉ ଏଇ ନିଅ ବଇଁଶୀ ମାର୍କା ଗୁଣ୍ଡି ଆଉ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହ DNA ପ୍ରୁଫ୍ କାଢିକି ଦବ। ये फिंगर पेंटा केमिति भा पड़ती धुई जे भाजु एबे करी दे एबे करी दे ना 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 भूले ये हबनी के आउ चेष्टा कर एई थरे भारी फिंगर प्रिंट एबे भारी No, fingerprint. ତାହେଲେ ଏହା ହଉଛି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନା ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ମର୍ଡରଟା କରିଛି ସବୁ ଦେଖିବି ସବୁ ଜାଣିଯିବି କିଏ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ତମ ଦିଟା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଦେଖିବ ତମ ଦେଖ আমি জানো না এখন টিকে মো ফিঙ্গারপ্রিন্ট अरे जुबे मुखिए एसीपी पद्मभूषण क्यों दलाल गद्दारी करबे ए साला चले साला ता पूर्व मो क्रोम डिलीट कर दिए इंस्टाग्राम रील वाला डिलीट कर दे मते मार देबे तो हेलो संग माने वीडियो टीएम आगु आसो तो वीडियो ला केमिति लागो निश्चय जानबे हम वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर जमा बोलिबेनी हां और सब्सक्राइब करबा को भी भूलिबेनी हम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे निश्चय सब्सक्राइब कर दे रोजू धन्यवाद।